Elections may be a routine process for many, but for first-time voters, they hold special significance. The excitement of having a say in shaping their future for the very first time. And they turned out in large numbers as polling was held on Thursday in Kerala, Puducherry and Assam. In Kerala's Chittoor constituency, young first-time voters praised the arrangements at polling booths, describing their experience as smooth and encouraging. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വോട്ടാണ്, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഉള്ളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട്. ഉള്ളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനറിലാണ് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ വീട് പുൽപ്പുള്ളിയിലാണ്, ആദ്യത്തെ വോട്ടാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം നല്ല രീതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. In Kozhikode, they highlighted broader concerns. While they were happy to participate in the electoral process, many emphasized the need for improved safety for women, better access to quality education, and more job opportunities. No, we are expecting a good, first of all, a security for women and a good education. And also we are facing some job. We don't have like proper job for, especially for college students. Girls are facing of not having part-time jobs. I think we should have something, jobs for girls and especially education. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബെറ്റർ സാലറി സ്കെയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഭരണം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരണം. അതായത് ഇപ്പം ഉള്ള ഒരേ ലെവലിൽ പോവാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭരണം വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Meanwhile, in Puducherry, the Election Commission introduced a unique initiative to encourage young voters by giving plant saplings to those casting their first vote. கியூவில் நிற்காமல் அவங்கள அலோவ் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கைவினை பொருட்கள் டிஸ்ப்ளே பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். பழங்காலத்து ஹெரிட்டேஜ் திங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஹேண்ட் கிராஃப்டட் பாம் லீவ்ஸ்லேருந்து நிறையா இது பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஃபஸ்ட் டைமாக ரோபோட் ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எல்லாருமே அதை ஆர்வமாக பார்க்கணுன்றதுக்காக ரோபோட் மூலிமா வெல்கமிங்கு நல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி உள்ளே போகணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ரோபோட் மூலியமாகவும் சொல்லியிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸுக்கு அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணி நல்லா அவங்கள பண்ணுறதுக்காக நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு சீட் பென்னும் ப்ளஸ் பிளான்ட் சாப்ளிங்ஸும் ஒன்று கொடுக்குறோம். The young voters stressed the importance of free and fair elections, saying that every individual should be able to vote independently without any external pressure or influence. Everybody, regardless of whatever their background is, they should be able to cast their vote without the pressure of any other political party or any other outside influence. So, avanga vote pandrathu should be their own choice. Everybody should vote. Polling was carried out amidst tight security arrangements, with many youngsters voting for the first time, lining up to experience the democratic process firsthand.